सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान, गरिबांचे पोट भरणाऱ्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर कौतुकांचा वर्षाव। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जवाहर नवोदय विद्यालय कागजनगरला भेट दिली। अभ्यास करतानाचे दिवस आठवणारा युवा नेता। करियर मार्गदर्शनाबाबत विद्यार्थ्यांची जागरूकता। 10व्या बॅच 1992 ते 93 च्या शिशु मंदिर माजी विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम। आजच्या सविस्तर बातम्या। कागजनगर जवाहर नवोदय विद्यालयात भाजपचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी भेट दिली। 6वी ते इंटरपर्यंतचे जे शिक्षण तेथेच झाले। युवा नेत्याने शिक्षण घेत असतानाचे दिवस आठवले। वर्ग आणि शाळेच्या आवारात मिसळून जुन्या आठवणींना उजाळा दिला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांसोबत मनपूर्वक गोष्टी केली। त्या शाळेत विद्यार्थी असतानाचे अनुभव सांगितले। आदिलाबाद भाजपचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे नेहमीच लोकांमध्ये असतात, जे सतत जनतेचा विचार करत असतात। सकाळी नगरातील एका चहाच्या टप्प्यावर भाजपचे अनेक नेते, नगरसेवक आणि माजी नगरसेवकांनी तरुणांशी मनसोक्त भेट घेतली। त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले। त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा पुष्पगुच्छ देऊन गौरव केला। नंतर इतर काही लोकांना भेटले। राब होता ये नहीं पेपर राब होता पेपर असतो आणि गवर्नमेंट हे मनेक एक माजी सहयोगी प्राध्यापक सल्ला विजय बाबू म्हणाले की तुम्ही परीक्षेसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे। आदिलाबाद सरकारी गजिचेट नंबर 1 शाळेत सरस्वती शिशु मंदिर 1992 ते 93 च्या 10व्या बॅचच्या माजी विद्यार्थिनी एक चर्चासत्र आयोजित केले होते। शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना करियर मार्गदर्शनाची जाणीव करून देण्यात आली। त्यांच्यासोबत शासकीय पदवी महाविद्यालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर दयाकर यांनी विद्यार्थ्यांना योग्य सल्ला आणि सूचना दिल्या।
సమీపంగా మనం వితిన్ 1 ఇయర్ లోపల సాధించేటంత షార్ట్ టర్మ్ దాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. కెరియర్ గైడెన్స్ అయితే సార్ చెప్తాడు, 10th తర్వాత ఏం చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని మీ అవకాశాన్ని బట్టి గోల్ అనేటువంటి చూస్ చేసుకోవాలి. గోల్ చూసుకుంటప్పుడు ఏ రకంగా ఉండాలా రాసుకొని పెట్టుకోవాలి, డైరీలో విజువలైజ్ చేసుకోవాలా. అది లాంగ్ టర్మ్. షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఏంది? గోల్ అనగా నేను డాక్టర్ కావాలా, పెద్ద లీడర్ కావాలా, ఎగ్జామ్ పాస్ కావాలి, అదే షార్ట్ టర్మ్ గోల్. ఫస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కోసం మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అనునిత్యం మన మైండ్లో ఉండాలి. అది మైండ్లో ఉంచుకుంటూనే షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అంటే రాయడము. తర్వాత 10 GPA తీసుకోవడం. 10 అంటే అందరూ సాధ్యం కాదు, మ్యాక్సిమం GPA తీసుకోవడమే మన యొక్క లక్ష్యం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు 24 గంటలు ఎవరు మనమే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్టార్టింగ్ 10th క్లాస్ లోపల సరైన అవగాహనతోని, సరైన జ్ఞానంతోని 10th తర్వాత ఏం చేయాలని మన యొక్క ప్రవృత్తి ఆధారంగా, అవకాశాల ఆధారంగా, టాలెంట్ ఆధారంగా మన యొక్క ఏ కోర్స్ చదవాలనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకుంటే విద్యార్థి అనేది సఫలమవుతాడు. కానీ ఈ రోజులు ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్స్ తమ అభిష్టం, తమ కోరికల మేరకు, తమ ఆశలకు అనుగుణంగా తమ పిల్లలను చదవాలని కోరుకుంటారు. అట్లా కాకుండా తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ కోణంలో ఆలోచించి వాళ్ళ సామర్థ్యము, వాళ్ళ బలహీనతలు వాటి దృష్టి పెట్టుకొని ఈ 10th క్లాస్ తర్వాత ఎన్ని రకాల అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. भाजपचे राष्ट्रीय संघटन सहसचिव अरविंद मीनन यांचा भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या पक्षाच्या जिल्हाप्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते सहभागी झाले होते. आगामी काळात पक्षाची रणनीती आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याचे निर्देश नेत्यांना देण्यात आले. बैठकीनंतर आदिलाबाद आणि निर्मल जिल्ह्यातील अनेक भाजप नेते आणि लोकप्रतिनिधींनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याशी मनपूर्वक भेट घेतली. भारतीय जनता पार्टी हमको दूसरे जिला में जाना है. हम एक सब पूर्व जिला अध्यक्ष. गरिबांची भूक भागवण्याच्या उच्च महत्त्वाकांक्षाने भाजपचे प्रदेश नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सुरू केलेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम अथकपणे सुरू आहे. आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवनात दररोज शेकडो लोक आपली भूक भागवण्यासाठी येतात. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या वैयक्तिक कामानिमित्त आदिलाबादला आलेले उमेदवार, नोकरीच्या तयारीत असलेले उमेदवार, वाहन चालक, मजूर कॅम्प ऑफिसमध्ये येऊन जेवण करतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची स्तुती करतात.
घरट्यांसाठी आदिवासींची लढाई तापत आहे. बेघरांना घरे देऊ असा विश्वास दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या वागणुकीविरोधात सर्व आदिवासी एकवटले आहे. गेल्या 20 दिवसात त्यांनी झोपड्या बांधल्या आणि तेथेच राहत आहे. त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वीज यासह किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आहे. आदिवासी हक्क संघर्ष समिती, कोमरम भीम व्यवस्थापन समितीच्या संयुक्त विद्यमानाने उपोषण सुरू आहे. त्यांना पोलिसांनी धमकावले, अटक केली, त्यांच्या झोपड्या हटवण्याचा प्रयत्न केला आणि बळजबरीने ते रिकामे करण्याचा प्रयत्न केला तरीही एक पाऊल मागे घेण्याची गरज नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोमरम भीम आशयाలను ఆదివాసీ పోరాడదాం कोमरम भीम కూడా సాధించేంత వరకు నాటి कोमरम भीम కూడా సాధించేంత వరకు పోరాడదాం జై ఆదివాసీ పోరాడదాం కరెంటు నీరు సాకారం చేసేంత వరకు అమరవీరుల ఆశయాలను कोमरम भीम ఆశయాలను జంగల్ జమే జై జంగల్ జమే. పోరాడదాం कोमरम भीम కూడా సాధించేంత వరకు. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेला मंडळातील सोनखास गावात शाळेचा वार्षिक उत्सव दिन साजरा करण्यात आला. गावातील माजी शिक्षकांची सेवा ग्रामस्थांनी ओळखून त्यांचा गौरव केला. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून उंची गाठावी. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून पालकांचे नाव ओढवावे असे ते म्हणाले. तसेच बदलत्या काळानुसार आपल्या मुलांची काळजी घेणाऱ्या मुलांच्या भविष्याचा पाया पालकांनी घातला पाहिजे. असे म्हणतात की शिक्षण हे एकमेव शस्त्र आहे जे माणसाला बदलू शकते. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक नृत्याने सर्वांनाच भुरळ घातली. सर्वात मोठे गोड पाण्याचे सरोवर कोणते? या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मानवाईक सर्वांना सर्वप्रथम इथं जो उपस्थित आहे आमचे टीचर्स सर्वांना सर्वप्रथम मैं नमस्कार आणि ह्या गावाचे उपस्थित एक पहिलं प्रथम स्वागत सांगतो. खरंच आज मला ह्या स्कूलमध्ये आल्याच्या नंतर मला एक डाऊट होता, मी आदिलाबादमध्ये कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये आहे काय का म्हणून. त्यांनी जे वर्षभर जे काम करतायत त्याचं फळ काय, मग त्यांच्या मुलाचं काय आहे हे दाखवासाठी जे तुमच्या आपल्या समोर जे कार्यक्रम दाखवत आहे त्यांच्या सगळ्यांना मी मनस्फूर्ती म्हणजे मनातून मी त्यांना अभिनंदन देतो. का सर, जसा आपण आपल्यासाठी नाही दुसऱ्यासाठी बी आपण रस्ता दाखवणं खूप मोठी गोष्ट राहते. निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळातील प्रसिद्ध अडेली श्री पोचम्मा मंदिरात रविवारी भाविकांची गर्दी झाली होती. जिल्हा व्यतिरिक्त आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर आणि महाराष्ट्रातील भाविक अम्माचे दर्शन घेण्यासाठी आणि त्यांना प्रार्थना करण्यासाठी मोठ्या संख्येने आले होते. मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले. सकाळी मंदिराचे पुजारी श्रीनिवास शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पूजा करण्यात आली. नंतर भक्तांनी आनंद उत्सव आयोजित केला.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान, गरिबांचे पोट भरणाऱ्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर कौतुकांचा वर्षाव। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जवाहर नवोदय विद्यालय कागजनगरला भेट दिली। अभ्यास करतानाचे दिवस आठवणारा युवा नेता। करिअर मार्गदर्शनाबाबत विद्यार्थ्यांची जागरूकता। 10व्या बॅच 1992 ते 93च्या शिशु मंदिर माजी विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।